Hello guys, so karon mag unbox ta sa atong mga pinaskuhan kay gikan tag party. So kani siya, thank you Sir Badat. Ani? Sir Badat, thank you for this. Happy. Excited ko sa isulod. Wow! Perfume! Cherry Blossom Fresh. Wow, Victoria's Secret, guys. Sir Boda, thank you so much. Ikaw mo. Thank you. Another pinaskuhan wallet from Consia Lloyd. Ayan, anin yon. Guys, nakoy sulod lagkuan. May kaning barya. Yan. Nice ya. Dako. Nindot siya. Yes, another Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year from Consial Ayan anin yun. Merry Christmas, sir. Wala na siya. Oy, short. Short siya, guys. Short. Oh, Merry Christmas, sir. Consihel Day. Merry Christmas. Next. Ma'am Sarah, Merry Christmas. Uy. From Ma'am June, thank you. Ma'am June, thank you so much. Wow. Saan siya? Ganindot guys, no, pag nasa mula ni salamat sa pinaskuhan. Oh my gosh. Wow, hala, saan black. Oh my god, saan siya? Ay, bag. Wow. Oh, cute. Look at this. Yes. Thank you. Thank you, Mom June. No. Cute. Naka-shoulder bag, guys. Another one. Kanisa, guys. Ikan sa mong sir. Galing sa aming sir. Sir Bada, thank you so much. God bless me. Nanami pang Noche Buena. Dapa, guys. Oh, guess. Portable card type stove. Oh, this one, guys. Magluto-luto ka. I-unbox na to, guys. Unbox. Uy. Ka-cute. Uy, ka-cute. Doon na guys. Imo siyang butangan dari butane. Kung mahilig ka magsangyup. Ito. Butane. Lagayan ng butane. Tsaka ito yung on and off. Tapos ito ganon lang. Hilain lang sa gilid. Tama ba? Oh. Yun. Hila. Ang cute. Hila. Ay! Yun na. O, diba? Hello. Thank you, Sir Badet. Tapos, hana lang. Tapos, on.
Kani. Dayon. Kari siya mo'y kuan. Yan na niyo. I-down ni mo siya para na ay kuan. Na ay light. Wow, cute. Na, kaya din ako kabalo. Og di na ako kabalo unsaon pag-uli. Na, kaya di naman ko kabalo. Hindi na ako marunong, guys. Ano ba to isauli sa posisyon niya? Nako. So, that's all for today. Ayusin ko muna to. Paano to?